So hello my dear student, welcome back to my YouTube channel DP Chemistry Classes। मु तमर प्रिय दीपक सर पिला माने थंबनेल देखि तुम माने जानि छथिबो आज मु तुम मान को पई सब कोन वीडियो नै आछि ना मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री नेम्ड रिएक्शन वीडियो मु तुमको कहितली वीडियो प्रिपेयर हेकि अछि बस। तो एटा होछि जो हमर एग्जाम अछि सीएससी एग्जाम जो 2024 एग्जाम अछि तो सी एग्जाम रे प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन को देखि की रेडी करा है सब नेम डिरेक्शन जो भाया कि आसी पार भाया क्वेश्चन तो एति बेसी ना माने 15टा कि 16टा अच्छी विथ आंसर भी अच्छे माने जो नेम डिरेक्शन जी सब अच्छी तो से गुड़ा आम देखा सब। तो जो आमर प्रीवियस वीडियो माने जो आम सिलेक्शन वीडियो रे तुम मैंने पिला माने बहुत सारा भल पाइबा देछ वाचिंग टाइम बहुत हाई अच्छी तो तुम मान को गोटे बहुत बड़ धन्यवाद मो तरफ रु। आउ पिला माने कोन ना किछि पिला माने एमती कमेंट बोते बहुत पिला करिसंती कि सर हमको आंसर दियंतु तो पिला माने तुम देखिथिबो माने 10टा चैप्टर रे लॉन्ग क्वेश्चन 7टा हेले भी 70टा हलानी लॉन्ग क्वेश्चन माने एवरेज आमे 5टा भीतर 50टा हलानी लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्किया 10टा लेखा अछि माने 10 दिन 20टा माने 200टा शॉर्ट क्वेश्चन तो केमती आंसर मु देमी तुम मानको पॉसिबल न सब रे देते मु तुम मानको कहिछि पिला माने फास्ट कहिछि डे 1 रु कहिछि कि तुम माने पाठ पढ़ो तमे माने जदी निजे जदी न पढ़िबो तो एबे होइरान हबो मु तुमको कहिथिल ऑलरेडी तुम हैरान हबो एग्जाम टाइम रे नोट करिवोनी पस्तेइबो हैरान हबो बुझि पारछ ना नहीं। तो एबे जे तुम मागिबो सब माने सिलेक्शन रो आंसर सर दियंतु तो सेगुडा वीडियो भी आनिए पॉसिबल होबोनी कने वीडियो जे आनिबी तुम एग्जाम भी सरि जिवो से वीडियो सरिबोनी जति आंसर आंसर तो मो पाखर सब अछि मु देई भी देमी दोउनी की पई ना तुम निजे खोजो निजे तुम खोजी कि निजे लेखने से माइंड रे जीवन सारा मन रहिबो पिला माने बुझछ ना नहीं बुझि पारछ ना। तुमको आ गोटे कथा मु कहिथिली कि भलो स्टूडेंट जीए माने गुड स्टूडेंट जहाँ कि भलो स्टूडेंट आमे कहिबा जे कि 90% रखिबो 99% रहिबो से भलो स्टूडेंट नुओ भलो स्टूडेंट होउछ सीए मु सब बेले पिला मान को कहे जे कि डे 1 रु किछि भी पाठ पेंडिंग रखे नाही पछे राति रे न सुइमी किंतु पाठ सब कंप्लीट करिके सुइमी पिला माने तुम देखुथिबो माने किछि पेंडिंग हेकि रहि गला परे टोटली लास्ट रे एमती गोटे मोमेंट आसीबो तुम निजे नर्वस हो जो ना था मु फेल हे पछे मु एते पाठ पढ़ी परिबिनी बुझि पाछ ना नहीं। तो मु तुमको कहिछि पिला माने कि तुम पाठ पढ़ो अल्प पढ़ो बेसी पढ़िया दरकार नहीं आमर दरकार नहीं आमे 90% रखिबा आमे 30% रखिबा जस्ट पास हे जिबा बुझि पाछ ना नहीं। तो बहुत किसी कथा मु तुम मानको बुझेई सारछि एबे आ बुझेबा टाइम नहीं आ आम पाखरे बहुत कम टाइम अछि तो एबे नेम रिएक्शन वीडियो आमे देखिबा पिला माने ता पूर्वरु तुमको टिके मोटिवेट करिया पई मो तो प्रत्येक वीडियो रे साइड तुम मान पई नै आसे तो ए वीडियो रे भी साइड मु तुम मान पई नै आछि तो कौन से साइडटा चलो सुनिबा ना शायरी सुनना दिल को लगे तो वाह बोलना। ये आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं ये आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं क्योंकि ये समय है कुछ कर दिखाने का इसे खोना नहीं। बुझी पारछ ना नहीं पिला माने एई टाइम रे जदि तुम निजको जदि वीक कर देबो जदि तुम निजको जदि तुम परिश्रम करिवोनी ताने रिजल्ट केमती होबो मने पकाओ सेई दिन जो दिन कि तुम रिजल्ट बाहरिबो तुम सेई दिन को मने पकाओ जेते बेला तुम सांगोटा फोन मारिबो हेलो हां रे भाई तोर बा भौणी तोर केते परसेंट अछि अरे मु केमिस्ट्री रे बहुत कम रहिला ना पास हे जाइछु तो ना फेल हे जाइछि केमती लागिवो तुमको सेते बेला तुम निज मुहर तुम कहि परिबो कि तुम फेल हेइछो बोली कहि परिबो 70 रु 10 7 5 10 15 12 एगुडा मार्क तुम जदि एबेरु जदि तुम प्रिपेयर न होबो तेबे केमती होबो बुझ पाछ ना एबे भी टाइम अछि मु कहूछु परीक्षा खाता रे लेखिबन माने लेखला पर्यंत भी टाइम अछि घंटे रे तुम लाइफ चेंज हे जिवो घंटे जदि तुम भल से मन देकी पढिबो तुम केमिस्ट्री पास हे जिवो लेखि देमी मु एठी जदि गुटे पिला घंटे जदि केमिस्ट्री पढिबो माने मन देकी पढिबो से पास हे जिवो 30% रखि देबो 90% दरकार नहीं हमर बुझी पारछ ना नहीं। तो पिला माने तुमको मु कहिदिली प्रीवियस वीडियो रे डर एमती गोटे जिनिस कि जदि आमे किछि ऊपर डरिबा ना तने आमे सियोर सक्सेस पाइबा मन रखछ ना नहीं। तो पिला माने टाइम वेस्ट करनी पाठ पढ़ भल से पढ़ मन देकी पढ़ किछि असुविधा मु अछि सब बेले हेल्प करमी जोटा हेल्प करबा दरकार सेटा हेल्प करमी तुम कहबो सर नेम रिएक्शन रो आंसर सब अछि आंसर दे देमी किछि असुविधा नहीं तुम ता बोली माने 200 300 सिलेक्शन क्वेश्चन तुम कहबो आंसर सर सब गुडा पठांतो सेगुडा पॉसिबल नो ना पठेई भी देबी किंतु पठेई लाभ कोन तुम सेगुडा घुसीबो जे खाता लिख देबो ता पर तुम जो फ्यूचर एंट्रेंस रे घुसी पारिबो ना कांसेप्ट क्लियर दरकार ना
कॉन्सेप्ट दरकार पिला माने कॉन्सेप्ट गुटे कथा होची कॉन्सेप्ट फास्ट तुम पढ़ी 11 बेसिक कॉन्सेप्ट कौन पाई चैप्टर अच्छी कॉन्सेप्ट जानिया दरकार केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट नहले किछि कर परिबोनी जीवन में केबे भी किछि कर परिबोनी मन रखथाओ तो सबूरे भी कॉन्सेप्ट दरकार है तो बहुत तुमको बुझी सारी आउ बुझार टाइम ना तो चलो ए नेम रिएक्शन वीडियो देखा आम मो मोबाइल स्क्रीन को जीवा बेसी नहीं मात्र 20टा रिएक्शन अच्छी 20टा तुम पढ़ा करके जाओ डेफिनेटली 2टा कि 3टा पाई ठीक अच्छे पिला माने जीवा चलो तो हेलो पिला माने पुणी एमे हमरो तो पिला माने देखि पारथुबो तबे एबे आमे हमरो मोबाइल स्क्रीन को पळे आसे पिला माने तो आउ आमे विलंब न करी हमरो वीडियो को कंटिन्यू करिबा तो एबे मु तुम मान पई प्रिपेयर करछि तुम माने देखि पारथुबो मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री नेम रिएक्शन गुडा देखि पारथुबो पिला माने तो देखो पिला माने फर्स्ट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन दैट इज स्वार्थ रिएक्शन दैट इज कोन स्वार्थ रिएक्शन पिला माने तुम जानिछो पढिथिबो तो ताको आउथर प्रैक्टिस कर देबो कोन ना हुए ना पिला माने आ गोटे कथा केबे भी गोटे छोटो छोटो रिएक्शन गुडा को छाड़िबोनी बुझि पारछ ना आउ एठी माने प्राय तो मोस्ट जेगुडा आसी पारिबो होलिया माने प्रोबेबिलिटी जेगुडा अछि सेगुडा ही मु देइछि माने एमती इंपोर्टेंट कहया पई बोले बहुत इंपोर्टेंट बही रो जति की नेम रिएक्शन अछि सब इंपोर्टेंट किंतु जेहेतु हम पाखरे टाइम कम अछि तो एतिकी को हम जदी पढि देबा भलो भाबरे तो आमे एई भितरु अटेम्प्ट माने माने 4-5टा अटेम्प्ट करी पारिबा बुझि पातरा नै पिला माने तो कंटिन्यू करिया देखो स्वार्थ रिएक्शन कोन ना when alkyl chloride or alkyl bromide is treated with metal fluoride like कोन ना AgF then alkyl fluoride will be formed at this reaction is said to be किछ पिला माने ना स्वार्थ रिएक्शन तुम लिखि परिबे कि खाली लेखिले होबने ता सहित तुमको रिएक्शन भी लिखिया पई पड़िबो ना कोन रिएक्शन तुम लिखिबो पिला माने ना alkyl chloride को हम ट्रीटेड करबा AgF सहित ताला कोन पिला माने alkyl fluoride सेई भलिया तुम जदी आर आर लिखि लिखिले तुम CH3 नै कि लिखि परिबो तो CH3Cl दे देलो एडी भला CH3 माने मिथाइल क्लोराइड बाहरी गला तुम ब्रोमाइड लेके चाहे तने मिथाइल ब्रोमाइड भी तुम नहीं पारिबो बुझ परछ पिला माने तो देखो पिला माने नेक्स्ट जीवा हम 2 नंबर रे जार मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन समस्त जानथिबो समस्त को प्रिय कोन ना सैंडमेयर रिएक्शन पिला माने तो सैंडमेयर रिएक्शन आर वेरी 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 इंपोर्टेंट सब मान को पई सैंडमेयर रिएक्शन होची कोन ना वेरी 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 इंपोर्टेंट पिला माने तो देखि देकी जीवो सैंडमेयर रिएक्शन आसीबारो चांस होचु बहुत होची तो सैंडमेयर रिएक्शन पिला माने कोन कहूची ना BDC is heated with CuCl or HCl to form chlorobenzene similarly BDC is heated with CuBr HBr to give bromobenzene पिला माने तुम जानिछो BDC कोन जदी केही जानिछो तबे कमेंट माध्यम निश्चित जणाइबो तो BDC कोन पिला माने ना BDC होची बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो से BDC को जदी हम हिटेड करबा CuCl HCl देकी तो हमें पाइबा ब्रोमोबेंजीन पाइबा आ जदी हमें CuBr और HBr दबा तबे हमें पाइबा सॉरी CuCl और HCl दे हमें क्लोरोबेंजीन पाइबा और CuBr और HBr दे हमें ब्रोमोबेंजीन पाइबा तो ये देखो पिला माने BDC रो फार्मूला होची बेंजीन ऊपर N+ ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस और तुम माने N2+ Cl माइनस भी लिखले ठीक अछि ताको जदी हमें CuCl और HCl दबा तबे हमें कोन पाइबा पिला माने ना क्लोरोबेंजीन पाइबा ता सहित N2 गैस लिबरेटेड हे जिवो से बेले जदी हमें CuCl और HBr दबा तबे हमें पाइबा ब्रोमोबेंजीन तो ये पिला माने क्वेश्चन केमति आस्तिबो ना ये क्वेश्चन आस्तिबो हाउ कैन यू गेट क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जदी क्लोरोबेंजीन कहितिबो तेबे तुमको CuCl HCl नै तबो इंटरमीडिएट जो तुमको ब्रोमोबेंजीन कहितिबो तेबे तुम CuCl और HBr नबा पे पड़िबो तो एटा देखि कि पिला माने टिके नबो बुझ पाछ ना तो नेक्स्ट जिबा पिला माने 3 नंबर तो देखो 3 नंबर कोन ना उर्ज रिएक्शन दिया जा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन उर्ज रिएक्शन हैला तो उर्ज रिएक्शन कोन कहू पिला माने ना हालो अल्केन इज रिएक्ट विथ सोडियम हालो अल्केन को जदी हम सोडियम सहित रिएक्ट करिबा हालो अल्केन माने RX ताको जदी हम सोडियम सहित रिएक्ट करिबा ना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर देकी तो पाइबा कोन हमें ना हमें अल्केन पाइबा देखि पारछ पिला माने तो एबे हमर एग्जांपल देके हम लिख परिबा ना CH3Cl दैट इज मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर टू गिव कोन पिला माने ना इथेन माने C2H6 इथेन तो C2H6 तो एटा भी C2H6 देखो CH3 माने C2H6 माने इथेन पाई गला हमें तापर तुम जदी इथाइल क्लोराइड दबो तो तुम से बेले एन ब्यूटेन पाइबो बुझि पाछ ना नहीं हला तो एमती तुम माने चेष्टा करियो जेमती टिके बड़ करिया पई एटलीस्ट धरो माने 3 मार्क के पड़ी जाए तुम एग्जांपल 3टा लिख दबो जेमती माने सेंटेंस तो लिखला लिखलो ता से एग्जांपल 3टा लिखि
देव बुझिपार पे 4 नंबर जीवा 4 नंबर देवा भेरी इंपोर्टाट रिएक्शन तुम मान भेरी भेरी इंपोर्टाट कौन पे दैट इज उर्जफिटिक रिएक्शन कौन पे ना उर्जफिटिक रिएक्शन ना व्हाट इज उर्जफिटिक रिएक्शन हालो अल्केन हालो आरिन reacts with sodium in presence of dry ether to give alkylated benzene देखि पारछो पिला माने एठी देखो कंफ्यूज होबनी एठी बितला हालो अल्केन रिएक्ट्स विथ सोडियम किंतु एठी होची हालो अल्केन भी रिएक्ट करिवो ता सहित हालो आरिन भी रिएक्ट करिवो बुझ पाछ ना माने माने एरोमेटिक भी एलिफेटिक पार्ट भी दुई जन सारा तो देखो एरोमेटिक पार्ट की होची हमर नाम आयोडोबेंजीन नेचे आउ एलिफेटिक पार्ट की होची ना हमर CH3I माने मिथाइल आयोडाइड नेचे तो सेही पई लेखा हला कोन ना हालो अल्केन एंड हालो आरिन are reacts with sodium in presence of dry ether सोडियम भी नेले और ड्राई इथर भी नेले हमें पाइबा अल्काइलेटेड बेंजीन माने बेंजीन रिंग ऊपर अल्काइल ग्रुप ए देखो एठी अल्काइल ग्रुप के थिला CH3 अल्काइल ग्रुप थिला एठी CH3 अल्काइल ग्रुप थिला तो CH3 जाई के लागला बेंजीन रिंग ऊपर तो सेटा अल्काइलेटेड बेंजीन सेई पई आकु कहा गला ना अल्काइलेटेड कोन ना बेंजीन आकु कहा गला अल्काइलेटेड बेंजीन बुझ पारछो पिला माने तुम हो देखो तापर से बोला तुम क्लोरीन को नहीं कि माने एटा तुम आयोडोबेंजीन नेलो तुम क्लोरोबेंजीन को नहीं करि परिबो तुम सेही टोलुइन पाइबो बा बेंजीन ऊपर CH3 ହେଲା मिथाइल बेंजीन पाइबो तुम तापर आसी गला पिला माने द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस ईयर और दैट इज वेरी 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 पूरा इनफिनिटी वेरी ହେଲା इनफिनिटी वेरी आसीबार बहुत परसेंट चांस अछि कोन पिला माने राइमर टाइमन रिएक्शन कोन कहउछि पिला माने when phenol reacts with chloroform of aqueous alkali NaOH at 340 Kelvin temperature to give O-hydroxybenzaldehyde that is salicylaldehyde the major product along with a little product p-hydroxybenzaldehyde तुमको पिला माने एटा देखिया पई बहुत बड़ थिवो किंतु बुझिया पई बहुत छोट देखो पिला माने बुझौछि केमति तुम मानको ना when phenol reacts with का सहित क्लोरोफॉर्म फुल मान CH3 CHCl3 CH3Cl के लगे सेटा मिथाइल क्लोराइड हे जिवला CHCl3 और aqueous like NaOH एट 340 केल्विन टेम्परेचर जहाँ तुम लिखित रिएक्शन है जहाँ सेंटेंस लिखो से तुम रिएक्शन लिखो तो पिला माने तापर एडी दीटा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हबो ए इंटरमीडिएट गुडा जे तुम लिखियो तो बहुत बढ़िया कथा यदि न लिखियो तो आहुरी बहुत बढ़िया कथा तो कोन पिला माने ना एडी जाई कि Na लागि जिवो जहाँ फले कि Na आ एडी CH3Cl आसी गला जहाँ फले कि आ ऊपर आसी गला कि CH3Cl2 तापर कोन होला पिला माने ना ई CH3Cl2 को हम यदि NaOH दे कि पास करबा तो हमें पाइबा बेंजीन रिंग ऊपर ONA ता सहित CHO माने अल्डिहाइड एटी टाइप ऑफ अल्डिहाइड डेरिवेटिव तापर कोन पिला माने ताकू जदि हमें HCl दे कि हाइड्रोलिसिस करिबा तेबे हमें पाइबा p हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और O हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड माने सालिसाइलाइल अल्डिहाइड हैला तार कम माने आईपीसी नेम भी लिखि दिया छै 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज मेजर प्रोडक्ट एटी होची 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड इज द माइनर प्रोडक्ट देखि पारतो पिला माने तुम तापर पिला माने देखो एतिकी तुम लिखि देलो कोन पई ना एतिकी तुम लिखि दे परिबो 2 मार्क पई धर 2 मार्क थिबो तुम एतिकी लिखिदेने चलिबो किंतु जदि पिला माने एटा जदि 3 मार्क थाए किबा एटे कह जदि 4 प्लस 3 7 मार्क पड़ जाए या सहित आउ किछि गुटे पड़ जाए एटा तोर 4 मार्क पड़ जाए तेबे तुम कोन करिवो ना सेठी आउ टिके ऐड करिवो कोन टिके ऐड करिवो ना इफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म यदि हमें क्लोरोफॉर्म जगह रे बा क्लोरोफॉर्म स्थान रे यदि हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड माने CCl4 नबा यदि हमें CCl4 नबा तेबे कोन होबो ना salicylic acid will be formed मन रखियो salicylic acid form होबो और that is O hydroxy benzoic acid salicylic acid will be formed as a major product along with a little product p hydroxy benzoic acid so this reaction is said to be किसे ना राइमर टाइमन रिएक्शन पिला माने किछि नाही खाली चेंज करिवो कोन ना जदि क्लोरोफॉर्म जगह रे CCl4 नबो माने कार्बन टेट्राक्लोराइड नबो आ सब सेम एटी होची CH3Cl2 थिला एटी CCl3 हे दिबो ହେଲା ଆଉ ସେଠି ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ ଥିଲା ଏଠି ଏସିଡ୍ ଲାଗିଯିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାକୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା HCl ସହିତ ତାପରେ ସେ ଦବ କଣ ପିଲାମାନେ एसिड दबो दैट इज O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड कहि परिबो और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहि परिबो और 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहि परिबो बुझि पारछ ना पिला माने तापर एटी हम एटी डिस्कशन करते टिके शॉर्ट क्वेश्चन वन मार्किया क्वेश्चन बा एमसीक्यू आस पल्ला बलिया क्वेश्चन कोन पिला माने ना ए राइमन टाइमन रिएक्शन को बेस करी की एमसीक्यू केमति आस परिबो देखो ना क्वेश्चन पचार देबो ना इन राइमन टाइमन रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज फॉर्म इज डैश तो इंटरमीडिएट के पिला माने ना कार्बिन मन रखिबो ना कार्बिन इज द इंटरमीडिएट मन रखियो पिला माने बुझ पाछ नै आ गोटे पिला माने कोन पचार देबो ना देखो तमे एटु नोटिस करछु कि नै मु कहि परिबिनी ना एठी के मेजर प्रोडक्ट ना अर्थ ग्रुप एठी भी मेजर प्रोडक्ट की अर्थ ग्रुप
ହେଲା। ଏଠି ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଏ ପିଲାମାନେ, ନା ସେଇ ଅର୍ଥ ଗ୍ରୁପ। ତ ଅର୍ଥ ଗ୍ରୁପଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ରାଇମାନ ଟାଇମାନ ରିଏକ୍ସନ ଯଦି ପଚାରିଲା ତେବେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରମୋଲିକୁଲାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରମୋଲିକୁଲାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ, ନା ତମର ଯୋଉ ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପିଲାମାନେ ଇଥର ପାର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ୱିଲିୟମସନ ରିଏକ୍ସନ और ୱିଲିୟମସନ ସିନ୍ଥେସିस ବି ପଡ଼ିଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ତ ୱିଲିୟମସନ ରିଏକ୍ସନ ସିନ୍ଥେସିस ପାଖାପାଖି ସମାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ତମେ। ତ when sodium alkoxide is reacts with alkyl halide then ether is formed, this reaction is said to be କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ୱିଲିୟମସନ ରିଏକ୍ସନ। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଆଲକୋକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି RONA, ତାକୁ ଟ୍ରିଟେଡ୍ କରିବା ଆମେ ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ RX। ତ ER ଆଉ AR ଓ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଦେଖ ଥିଲା ହଉଛି RONA ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ହଉଛି RX, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହଉଛି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ROR, ଇଏ ହଉଛି NX। ବହୁତ ଇଜି, କିଛି ନାହିଁ, ନେମ୍ ମେକାନିଜମ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା। ହଉ, ତ ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଦେଖ ROR ଟା କି, ROR ଟା ହଉଛି ଇଥର, ତା ସହିତ NX ବାହାରିଗଲା। ସେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ ମିଥୋକ୍ସାଇଡ ନବା ତାହେଲେ ବାହାରିବ ଡାଇମିଥାଇଲ ଇଥର ହେଲା, ଡାଇ ଇଥାଇଲ ଇଥର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ, ନା ଆସିଗଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ, ମାନେ ଏଇ ପାଇଁ ହଉଛି ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟାଡ ରିଏକ୍ସନ। ଇଟାଡ ରିଏକ୍ସନ ହେଲା। ତ ଇଟାଡ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ, ନା ଦିସ୍ ରିଏକ୍ସନ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ ଟୁ ଅକ୍ସିଡେସନ ଅଫ ଟୋଲୁଇନ, ମାନେ ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ କୁ, ମାନେ ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ CH ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ କୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଡେସନ କରିବା, ତାକୁ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ କରିବା, ନା ଟୋଲୁଇନ ରୁ ଆମେ ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ ଫର୍ମେସନ କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ନା when toluene is treated with chromial chloride ହେଲା, ମାନେ that is CrO2Cl2 in presence of CCl4 or CH2 to give a brown complex। ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦବ is PPT, ମାନେ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍, ସେ ବ୍ରାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ବସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବ୍ରାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କିଛି କୁହାଯାଏ, ନା ଇଟାଡ ରିଏକ୍ସନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଟୋଲୁଇନ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରୋମାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ କାର୍ବନ ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରାଇଡ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଉଛି PPT, ମାନେ ପ୍ରେସିପିଟେଡ, ମାନେ ଦ୍ରବଣୀୟ ବା ବସିଯାଏ ତଳେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ପାଇଗଲା ଆମେ ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଦ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଇଜ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଇଟାଡ ରିଏକ୍ସନ ଇଜ ଡ୍ୟାଶ କଲର। ତ ଆସିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ବ୍ରାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅର ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଲା। ଦେଖୁଥିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ କରି ଯାଉଛେ ଆମେ ଯାହା ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗେଟରମ୍ୟାନ କର୍ଜ ରିଏକ୍ସନ। ତ ଗେଟରମ୍ୟାନ କର୍ଜ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା when a mixture of carbon monoxide HCl is passed through a solution of benzene in nitrobenzene at 323 Kelvin in presence of catalyst consists of anhydrous AlCl3 and a small amount of CuCl, then benzaldehyde is formed। This reaction is called Gattermann Koch। तो Gattermann Koch रे भी बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेशन होबो ହେଲା। କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହବ, ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ HCl କୁ ଟ୍ରିଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନ ଆଉ HCl କୁ ଟ୍ରିଟେଡ୍ କରିବା ତେବେ ଆମେ ପାଇଯାଉଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫର୍ମାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡ। ଆଉ ସେ ଫର୍ମାଇଲ କ୍ଲୋରାଇଡଟା ହଉଛି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବହୁତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ହଉଛି ଅନଷ୍ଟେବୁଲ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଏଇଟା ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ଥିଲା, ତ ଏଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କାଟାଲିସ୍ ଦେଇଦେବା ଆମେ AlCl3 ଆଉ CuCl3 ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପାଇଯିବା କିସ, ନା ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିସ ପାଇଯିବା ପିଲାମାନେ, ନା ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ ପାଇଯିବା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମମାନେ, ତ ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ ପାଇଯିବା। ତ ସେ ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ ପାଇଯିବା, ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏଟାଡ ରିଏକ୍ସନ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ଇଟାଡ ରିଏକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହଁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ୍ଲିମେନସନ୍ସ ରିଡକ୍ସନ। କ୍ଲିମେନସନ୍ସ ରିଡକ୍ସନ କ'ଣ, ଦେଖ କ୍ଲିମେନସନ୍ସ ରିଡକ୍ସନ କ'ଣ, ନା ଆଲଡିହାଇଡ ଆଣ୍ଡ କିଟୋନ ରିଡ୍ୟୁସନ ଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଜିଙ୍କ ମଲିକ୍ୟୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ମଲିକ୍ୟୁଲ କଥା ଆସିଲା ଆଉ ମାନେ ତମର କ'ଣ, ନା କନସେନଟ୍ରେଟେଡ HCl ଥିବ ହେଲା, ଗ୍ଲାଇକୋଲ ଏଠି ଅଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଲ କଥା ଆମେ ପରେ ପଢିବା। କ'ଣ, ନା ଜିଙ୍କ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆସିଗଲା, କନସେନଟ୍ରେଟେଡ HCl ଆସିଲା, ଜିଙ୍କ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆସିଲା ମାନେ ତମର ଆସିବା ଦରକାର ଯେ କ୍ଲିମେନସନ୍ସ ରିଡକ୍ସନ ଆସିଛି। ତ କେମିତି ଲେଖିବ, ନା aldehyde and ketone is reduced in presence of zinc mercury and concentrated HCl to give alkane। ମାନେ ଇଏ ବି କ'ଣ ଦବ ପିଲାମାନେ, ନା ଆଲକେନ ଦବ ହେଲା। ତ ଆଲକେନ ଦବ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଲା ଆଲଡିହାଇଡ ହେଲା। ତ ଆଲଡିହାଇଡ କୁ ଆମେ ଯଦି ଜିଙ୍କ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଇପାରିବା, ମାନେ ଆଲକେନ ମାନେ CH3CH2 ପାଇବା ଆମେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ କୁ ନବା ତେବେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଇଥେନ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ
कीटोन नवा तो आम कौन पाइबा ना आम पाइबा प्रोपानॉन है ये भाया तुम देखिपर मैं बेस किसी कहूनी जान सब तुम मैंने प्राक्ट कर आंसर तो तुम मानी प्रिपेयर करके नहीं आसी अलरेडी है टाइम देखिपार पे 11:22 तो मुझे 11:22 भिड कर तो तुम कौन 11:22 12:22 2:22 मैंने दुईटा एटलिस्ट कहूँ दुईटा पर्यटन पढ़ एबे तो दुईटा पर्यटन पढ़ काली एग्जाम अच्छी पे भाई पार्छ ना नहीं तो कल पे ना aldehyde and ketone is treated with the hydrogen in presence of glycol KOH to give alkane এটা হচ্ছে উলফ কৃষ্ণার তো কোন পিলা যেতবে হাইড্রাজিন কথা আসলে তোমার মনে পড়িଯିବ সেটা হচ্ছে উলফ কৃষ্ণ হাইড্রাজিন কিস ফর্মুলা হচ্ছে NH2 হচ্ছে কোন NH2 NH2 ইয়াକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି কোন H2 ଟା ଆଗରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ହାଇଡ୍ରାଜିନ फर्म हम आल्डिहाइड हाइड्राज जोन फर्म हम देख ना फास्ट आल्डिहाइड को आम हाइड्रोजन सहित ट्रीट कले इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल कथा मैं कहती ग्लाइकोल दिया जाइए तो आर को आर रहीगला सीएच को सीएच रहीगला तो यहाँ माने एपटे जो पलि आसला H2 टा तो डबल बॉन्ड हो तो जहाँ फल कि हाइड्रोजन फॉर्मेशन है सहित फॉर्मेशन है कौन पे आल्केन फॉर्मेशन है जो आम से कीटोन देखा तो सही आल्केन फॉर्मेशन हम हाँ तापर आसगला पे भेरी 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 इनफिनिटी भी तो किसी थाई पारे तो बहुत इंपोर्टेंट दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन कहूँ पे टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड containing at least one alpha hydrogen atom in presence of diluted alkyl like NaOH to give beta hydroxyaldehyde and beta hydroxy ketone this reaction is said to be किस पे ना aldol condensation reaction this reaction is said to be ना aldol condensation reaction aldol condensation reaction देखो पिला माने ना आमे नेले कोन ना गोटे आल्डिहाइड नेले माने टू सेम मॉलिक्यूल आल्डिहाइड माने एस्टाल्डिहाइड नेले एटी भी एस्टाल्डिहाइड नेले ताको डाइल्यूटेड NaOH देले पाइले कोन आमे ना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल मु एते कथा किछि कहू नै तुम जानि पारथबो कोन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल केमति फॉर्मेशन हैला है ये CH3 आसिक रहा ये सी जाइक रहा ये तो वाटर मॉलिक्यूल से बाहर गला छाड़ आल्डिहाइड CH रहा तापर ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बाहरला ताको आमे नै आसले ए भलिया ताको सजेइक लिखिदेले जहाँ फल कि ये तुम देखिपार ये H2O रिमूव हम ये हूँ कौन ना H2O रिमूव हम है तो H2O जो H2O रिमूव हो H2O रिमूव हो तो कौन हो ना सी हो But2EnL ना But2EnL हो तापर पुणी ताकू जदि आम किस करवा ना डाइल्यूटेड NaOH आउथरे देदेबा पाइबा आम किस ना 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन देखो ये आम पाइगले Al माने आल्डिहाइड पाइगले ये आम कीटोन पाइगले तो यहाँ बाहर बीटा हाइड्रोक्सी आल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आम पाइगले तापर भी से भाया पिला माने कौन ना भेरी 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 इंपोर्टेंट तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट कौन पिला माने तुम जानछ आमर प्रिय कौन ना कार्निजरस रिएक्शन कौन पिला माने कहूँ ना aldehyde having no alpha hydrogen aldehyde having no alpha hydrogen atom reacts with concentrated alkyl like NaOH or KOH at room temperature to give alcohol and sodium or potassium of carboxylic acid. This reaction is said to be carnivorous reaction. तो carnivorous reaction से देखो जो aldehyde कौन थी नो अल्फा हाइड्रोजन एटम माने अल्फा हाइड्रोजन एटम थिबो नाही हैला तो पिला माने देखो अल्फा हाइड्रोजन तो फॉर्माल्डिहाइड नाही तो फॉर्माल्डिहाइड देखिबो ता सहित बेंजाल्डिहाइड मध्ये माने तुम देखैबो माने बेंजाल्डिहाइड रे भी कोउटा छै बेंजाल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन एटम नाही ना हैला ओ देखो पिला माने तो सी हूँ NaOH कनसेंट्रेट सहित मिसला तापर देला कौन ना अल्कोहल फॉर्मेशन हम आउ कौन ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये फॉर्मूला मिथाइल अल्कोहल ता सहित सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेशन है ये सेमती बेंजाइल अल्कोहल आउ सोडियम बेंजोएट फॉर्मेशन है किसी असुविधा नहीं बहुत किसी अच्छे आउ गोटे देखो इंपोर्टेंट कथा कौन इंपोर्टेंट कथा हूँ पिला माने ना इन दिस रिएक्शन aldehyde undergot both self oxidation and self reduction मन रखियो पिला माने तो ये जो रिएक्शन रे तो ये जो aldehyde टा थिला ये सेल्फ ऑक्सीडेशन कला आउ सेल्फ होचु रिडक्शन भी मध्य कला जहाँ फल सी निजे बढ़ी आ निजे कमी सेल्फ ऑक्सीडाइज होती निज ऊपर डिपेंडेंट अच्छी ताकू कौन कहगला पिला माने ताकू कहगला सेल्फ कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एटा है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और सेल्फ रिडक्शन होती जेहेतु है बुझिपार पिला माने तो एटा टिके मन रखिथबो तापर आसीबा जेटा हमर प्रिय एक्सपीरियंस रिएक्शन और हेल्वोलाइड जेलिंस्की रिएक्शन तो हेल्वोलाइड जेलिंस्की रिएक्शन कोन कहूछ पिला माने कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम reacts with chlorine and bromine in presence of red phosphorus
to give chloro derivative or bromo derivative of carboxylic acid. This reaction is said to be Hellwood-Zielinski reaction or HBZ reaction. तो ଏଇ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାର କି ଆଲଫା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ଟ୍ରିଟେଡ୍ କରିବା ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେଇକି ତ ସିଏ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର କ'ଣ ଦେବ ନା ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ତୁମର ଏଠି କ୍ଲୋରୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଏଠି ହେଉଛି ଡାଇକ୍ଲୋରୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ এইଭଳିଆ ସବୁ ସେ ତାର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବ ତ ସିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ HBZ ରିଏକ୍ସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡାଜ୍ ନଟ୍ ମାନେ ସୋ HBZ ରିଏକ୍ସନ୍ ବିକଜ they are no having alpha hydrogen atom আর ফর্মিক অ্যাসিড র মানে HCOOH আর আলফা হাইড্রোজেন আটম কেডি আসিব এটা তো আলফা হাইড্রোজেন আটম নিও না বুঝিপারছ না যদি ফর্মালডিহাইড র আলফা হাইড্রোজেন নাই ফর্মিক অ্যাসিড র কোড আসিব এসটিক অ্যাসিড রয়েছে এস্টালডিহাইড রয়েছে ହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା that is Hofmann's bromide reaction ये भी बहुत very very important Hofmann's bromide reaction ହେଲା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ କ'ଣ ମାନେ Hofmann's bromide reaction କ'ଣ କହୁଛି ନା or Hofmann's degradation ବି ଆକୁ କୁହାଯାଏ Acetamide reacts with Br2 and alkyl like aqueous KOH to give primary amine having one carbon atom less than acetamide ବଢିଆ କଥା this reaction is said to be Hofmann's bromide reaction ଆରେ ୱାହ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଦେଖ acetamide এটা ହଉଛି acetamide that is RCONH2 reacts with Br2 and aqueous KOH balance କରିବା ପାଇଁ 4 ନେଇଯାଇଛି ହେଲା for aqueous KOH to give primary amine ମାନେ 1 degree amine ଦେବ ତା ସହିତ ଯାହା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ K2CO3 2KBr ଆଉ 2 water ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସେ କହିଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମିନ୍ ହେଭିଂ 1 କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏସିଟାମାଇଡ୍ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଏମାଇଡ୍ଟା ଅଛି ସେ ଏସିଟାମାଇଡ୍ରୁ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ଲେସ୍ ହେଇଯିବ 1 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆମିନ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏଠି ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଠି ହେଉଛି ମିଥାଲାମାଇନ୍ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ମିଥାଲାମାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ CH3CONH2 तो CH3CONH ର କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି CH3 ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଆଉ CO ର ଗୋଟେ କାର୍ବନ ମାନେ ଦୁଇଟା କାର୍ବନ ଏଠି ଅଛି ତ ସେ କହିଲା କି ଏସିଟାମାଇଡ୍ ରୁ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଲେସ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ -1 ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଅଛି CH3 ର CH3NH2 ଦେଖ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲ ତେବେ ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଏଠି 3ଟା କାର୍ବନ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ ଏଠି କେତେଟା କାର୍ବନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଏଠି ଅଛି 3ଟା କାର୍ବନ ତ ସେ 3ଟା କାର୍ବନରୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତ ରହିବ ଆଉ 2ଟା ତ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି 2ଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି 2ଟା ହେଲା ଇଥାଇଲ୍ ଆମିନ୍ ଅଛି ଏଠି ମିଥାଇଲ୍ ଆମିନ୍ ମାନେ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି ଇଥାଇଲ୍ ଆମିନ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଯାହା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମ୍ ରହିବ ହେଲା ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗାର୍ବିଆଲ୍ ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅର୍ ଗାର୍ବିଆଲ୍ ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ରିଏକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଆଲକୋହol form a potassium pithalamide which reacts with alkyl halide to give N-alkyl pithalamide. This an hydrolysis of 20% HCl to give amine. This reaction is called Sahobaric alveolar pithalamine reaction. तो pithalamine ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ତ pithalamine କୁ ଯଦି ଆମେ ରିଏକ୍ଟ କରିବା ଆଲକୋହଲିକ୍ ପଟାସ ସହିତ ହେଲା ତ ସେ ଦେବ ପୋଟାସିୟମ ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ଦେବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ RI ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବା ତ ସେ ଦେବ N-alkyl pithalamide ତାକୁ ଯଦି ୱାଟର ଦେଇକି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା HCl 20% ଦେଇକି ତ ପାଇଯିବା ଆମେ ପିଥାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ତା ସହିତ ହେଉଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ amine ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ନା ପିଥାଲାମାଇନ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପିଥାଲାମାଇନ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି ଅଛି କି ଏରୋମେଟିକ୍ର ଯେଉଁ ଏମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏରୋମେଟିକ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାନେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବ NH2 ହେଲା NH2 ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏରୋମେଟିକ୍ ଏମିନ୍ ମାନେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଗୋଲ ସର୍କଲ ହେଲା ତ ସିଏ এই ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ରିଏକ୍ସନ୍ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ ନା ବିକଜ ଆରାଇଲ୍ ହାଲାଇଡ୍ ମାନେ ଯେଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଆରାଇଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତମର ବେଞ୍ଜିନ୍ ମୋର ତ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଉଛି এইଭଳିଆ এইটা ହେଲା এটা হচ্ছে আরাইল হালাইড বেঞ্জিন উপরে X তো আরাইল হালাইড ইজ নট রিঅ্যাক্ট উইথ পটাসিয়াম পিথালামাইড এই পটাসিয়াম পিথালামাইড সହିତ ସେ ରିଆକ୍ସନ କରେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି N-aryl ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ପିଥାଲାମାଇଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି ତେବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରିଆକ୍ସନ କହୁଛି ଇଥାରିଆଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ବେଞ୍ଜୋନାଇଟ୍ରାଇଲ୍ ଇଜ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ with stannous chloride in presence of hydrogen chloride hydrogen chloride gas ମାନେ ତମର HCl ହେଲା ଏଟା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର
then benzadiamide, sorry, benzaldehyde hydrochloride is precipitated. The process is called Stephen reduction. କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇଜି। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ହେଉଛି ବେଞ୍ଜୋନାଇଟ୍ରାଇଲ୍ ନେବା, ଯେଠି ବେଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ସି ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ HCl ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବା, ଡ୍ରାଇଥର ଦେଇକି ପାଇଗଲେ ବେଞ୍ଜୋଡିମାଇନ୍ ହେଲା, ତାକୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଯିବା ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ୍। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ୍ ଏଠି ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଆମେ ମିଳିଗଲା ବେଞ୍ଜାଲଡିହାଇଡ୍ ଏଠି ଆମକୁ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଯେତିକି ତମର ସବୁ ନେମ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଠୁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପିକ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ବୋଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ବ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି, ବୋଭାଲେଣ୍ଟ ବ୍ଲାନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ମେରୁଆନି ପାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସିଷ୍ଟରିଫିକେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ସ୍ଟିମ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ ତମର କାର୍ବାଇଲାମିନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। କାର୍ବାଇଲାମିନ୍ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିନି କି ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ପଢ଼ିଛି, ତ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ନୁହେଁ କି ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବନି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ତମେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବ। ତ ମୁଁ ତମକୁ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଦେଇଦେଲି, ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ତମର କେହି ମାର୍କ ବି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କହିଦେଇଛି ମୁଁ, କିସ ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ରିଆକ୍ସନ୍, ସେଣ୍ଡମେୟର ରିଆକ୍ସନ୍, ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଉଡ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ଉଡ୍ସ ଫିଟିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ରାଇମାର ଟାଇମାନ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ରାଇମାନ ଟାଇମାନ ରିଆକ୍ସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ୱିଲିୟମ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଟାର୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍, ଗେଟରମ୍ୟାନ୍ କୋର୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା କ୍ଲିମେନସନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ଉଲ୍ଫ କିର୍ଚନର୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଆଲ୍ଡୋଲ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା କାର୍ନିଜାରସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ହେଲଭୋଲାର୍ଡ ଜେଲେନ୍ସ୍କାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ HBZ ରିଆକ୍ସନ୍, ହଫ୍ମାନ୍ସ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଗାରିବାଲ ପିଥାଲାମାଇନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଦୟା କରିକି ପିଲାମାନେ କହୁଛି, ଦୟା କରି କହୁଛି, ତମେ ଏତିକିକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ, କିଛି ବି ତ ତମେ ପାଇଯାଇପାର। ଏତିକିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସିଓର ଅଛି ତମେ 3ଟା ଏଇଠୁ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼େ ତ 3ଟା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। କେତେ ହେଇଛି ନା 11:35। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି 11:35ରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁଛି, ତ ତମେ କ'ଣ 11:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତମେ କ'ଣ ମାନେ 12:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 1:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି? ତମ କ୍ୟାରିୟର ନା ପିଲାମାନେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କଥା? ତମ କ୍ୟାରିୟର ନା ପିଲାମାନେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର। ତ ଦୟାକରି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼, ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜମାରୁ କରନି ହେଲା। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।